नमस्कार बंधु माने आपण मानकु मोर एही चैनल वास्तु टिप्स ओडिया को स्वागत। तो बंधु माने आजिर एही भिडियोटी एक अंकशास्त्र उपरे आधारित अटे। आमे एही भिडियो रे आपणक विषय रे किछि एपरी कथा मान कहिबु जहाँकि आपण मानक पई जानिबार खूब आवश्यकता रही अछि। एहा जानिबा द्वारा आपणकर जीवन रे आपण निजे ही किछि परिवर्तन आनी परिबे। आमे आपणकर एबे समय कोन एवं किपरि चालुअछि एवं आपणक मनरे जेउ इच्छा अछि ताहा आपणकर पूरण हेबो कि नाही, आपणक लक्ष्य उद्देश्य रे सेथिरे सफल हेबे कि नाही, सबु किछि एही भिडियो रे आपण जानि परिबे। एही भिडियो रे आपणकु 3 गोटी अलगा अलगा संख्या दिया जाइछि, जेपरि कि 111, 444 एवं 777। भगवानक नाम नै आपण बाछन्तु एथिरु कौनसी गोटिए नंबर एवं देखंतु आपणकर इच्छा पूरण हेबो कि नाही। अंकशास्त्रर आधार रे एही भिडियोटी हुई अछि। तेबे एही भिडियोटी को कौनसी साधारण भिडियो भावंतु नाही। आपण विश्वास सहकारे एही भिडियोटी को देखंतु। कौनसी भी गोटिए संख्या आपण बाछंतु। ताहा पूर्वरु आपण एही भिडियो को गोटे लाइक करंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तो सर्वप्रथमे आमे 1 नंबर संख्या बा 111 संख्या जहाँकि 3टी 1 संख्या रही ताहाकु जदि आपण बाछिछंती तेबे देखंतु आपणकर एबे खर्च विशेष हेउअछि। आपण नाना व्यस्ततारे पड़ी छटपट हेउछंती, नाना प्रकारर उद्वेग जात हेउअछि, कार्य रे सफलता मिलु नाही, आपणार लोक माने आपणक ठारू पर होई जाइछंती। आपण एपरि अवस्थारे किछि विकल होई एही भिडियोटी को देखुछंती, किंतु एहा भी सत जे ईश्वरंकर कृपारू आपणकर सेते असुविधा हुई नाही। खराब फल पाइबा पूर्वरु आपणकर शुभ समय एबे आसी जाइअछि। संतान को नहीं लागिथिबा दुख दूर हेबो, जश आदि लाभ हेबो, वृत्ति रे उन्नति घटिबो, शत्रु जय घटिबो, धन चिंता आउ आपणकर रहिबो नाही। आपण एजाए जहा मुंडाई पारिबे नाही ताहा ठारू अधिक किछि भार होई आसुछंती। सेथिपाई आपण नाकेदम मध्य होई गलेनी। बहु लोक चुपचाप रही आपणकर क्षति करुथिले, सेपरि शत्रु ठारू मध्य आपण खसी गलेनी। खराब दशा हेतु आपणकर मुंडरे सर्वदा कुचिंता आसुथिला, वर्तमान सही चिंता दूर होई जाइछि। एणिकी बहुत शुभ जुग प्रवेश करिअछि। धन जनरे भरी उठिबो आपणकर गृह, आपणकर सबु मनोबांछा पूरण हेबो। देखंतु बहुत दिन हेला आपण जेउ दशा भोग करी आसुथिले, रोजगार कम बेले धनर व्यय अधिक हेउथुला, वर्तमान आपणकर सही सबु समस्या आउ रहिबो नाही। संतान बाबदरे सुख संवाद पाइबे, समस्त विघ्न विनाशर समय आसी जाइछि। मन मध्यरे नाना प्रकारर भावना सृष्टि हेबो। आपण जहाँक प्रति पूर्वरु किछि आशंका आनिथिले ताहांकु सेते शीघ्र पारिबे तुलाई दियंतु, कारण से ही आपणकर दुखर कारण बनि पारंती। आपण तांकु बहुत निजर भाविथिले एवं एपरि किछि व्यक्ति जहाकु आपण गत किछि दिन हेला आपण तांकु अधिक निजर बोली भाविछंती, तो सेथिरु आपण दुराई रुहंतु। काहाकु भी निजर गुप्त कथा निजर रहस्य कुहंतु नाही। एहा द्वारा आपण विपदरे पड़ी पारंती। आपणकर केही मित्र केही निजस्व व्यक्ति ही आपणंकु धोकारे पकाई पारंती। तो एथिप्रति सर्वदा सतर्क रुहंतु। सदा सर्वदा विवेकपूर्ण कार्य करंतु। काहा उपरे अधिक आवश्यकता ठारू अधिक विश्वास भरोसा करंतु नाही। एवं आपणकर जदि आमे इच्छा विषय रे कथा हेबा तो आपण दीर्घ दिनरु धनर चिंता नहीं गति करुछंती। आपण जेउ ऋण करिथिले ताकू आपण सुझी पारु नाहंती, से नहीं आपण चिंतारे अछंती। तेबे आपण आउ चिंता करंतु नाही, आपणकर ऋण सुझिबार समय आसी जाइछि। धन आयर नुआ स्रोत आपणक पाखकू आसीबो। जदि आपण धन नहीं कि चिंता करुछंती कि आपणक पाखकू आपणकर धन संपत्तिर अभाव, आपणकू पैसार अभाव किछि रहुअछि, तो तार मध्य सही समस्यार समाधान होइजिबो। कारण आपणक पाखकू नुआ नुआ दिग आसीबो, जहा फलरे आपण अर्थ उपार्जन करि परिबे एवं आपणकर समस्त समस्या एवं ऋण भार मध्य सुझिजिबो। तेबे आपण जदि 1 नंबर बाछिथिले बा 111 संख्याटी को बाछिथिले तो आपण निश्चिंत भावरे कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। जदि आपण द्वितीय नंबर संख्या बा 444 संख्याटी को बाछिछंती, 3टी 4 को बाछिछंती, देखंतु वर्तमान आपणकर सुख सौभाग्य प्राप्तिर जोग विद्यमान अटे।
ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଦଶା ଭୋଗ ହେଉଅଛି। ଦଶା ଫଳରେ ଅର୍ଥ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୁଗ ରହୁଅଛି। ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କାରଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ଶୀଘ୍ର ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ଫଳ ଟିକିଏ ଡେରିରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଫଳତଃ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତା ରୋଗ ଆତଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅଯଥା ଅପବ୍ୟୟ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ହାରିଯିବାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସହଜରେ ହାତ ମିଶାଇ ସେପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ଏବେ କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭାସମାନ ବିଜୁଳି ପରି ଦେଖାଦେଇ ପୁଣି ମିଳାଇ ଯିବା ଭଳି ଏପରି କିଛି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ଯୁଗ ଏପରି ଥିଲା। ଏବେ ଚିନ୍ତା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାତଃ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅତି କମ୍ରେ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ଆସିଯିବ। ତାହା ସହିତ ଦୟାକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ବିଚାର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅଶୁଭ ପାପ ଦଶା ଭୋଗ ହେଉଅଛି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେହି ଅଶୁଭ ଦଶାର ସନ୍ଧାନ କଲେ ତାର ନିରାକରଣ କରାଇ ନେବେ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ବି କିଛି ଦୁଃଖ ଆପଣ ପାଉଥିଲେ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଧନ ଜନ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶୁଭ ସମୟର ଆଗମନ ହେଉଅଛି। ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୁଭମୟ ହେବାର ଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାପଦଶା ଭୋଗ ହେଉଥିଲା ଆପଣ ସେଥିରେ ମନ୍ଦ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏଥର ଚିନ୍ତା ଦୂର କରି ଶୁଭଫଳ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଫଳ ଭଳି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେଉଁ 4ଗୋଟି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯିବ। ନିବାରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିବ କି ଆପଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହୋମ କରି ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶୀଘ୍ର ଶୁଭଫଳ ମିଳିବାର ଯୁଗ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସୋମବାର ଦିନଟିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି 444 ବା 3ଟି 4 ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ ହର ହର ମହାଦେବ ଓଂ ନମ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣ ଯଦି 777 ବା 3ଟି 7 ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ କି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ବିପଦଗାମୀ ଅଟେ। ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବହୁ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ଆପଣ ସ୍ମୃତି ହାନିରେ ପଡ଼ି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ଅସ୍ଥିର ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା ଦେଖାଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଭାବ ବିଚଳିତ ଅଟେ। ଅଳସୁଆ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଆପଣ ଡେରିରେ କରୁଛନ୍ତି, କାଲିକି ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଭୁଲ ଆଉ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ପଛକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହି ଭାବଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗତ 5 ମାସ ତଳେ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା ପାଇଁ ମୌନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତକରେ ଭୋଗ ହୋଇଥିବା ଦଶାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏପରି କିଛି ଭୋଗ ଆପଣ କରୁଥିଲେ। ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ଲାଗି ଶୁଭ କାମମାନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହ ଦଶା ବେଳେବେଳେ ଏପରି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଅଛି। ମୋକଦ୍ଦମା, ଧନହାନି, ନାନା ଆଦି ବିବାଦୀୟ କର୍ମ, ଶତ୍ରୁ ଆଘାତ ଆଦି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବା ଭଳି କିଛି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବଦନାମ କରିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି।
आपण ठीक रास्तार जाउथिले मध्य भल कथा कहूथिले मध्य लोके ताहार खराब अर्थ बाहर करचंती। तो देखंतु जहा हबार कथा होई जाऊ सेथिपाई चिंता करंतु नाही। न्याय आउ धर्म मार्ग रे चलंतु। ईश्वरंकर कृपा आपणक उपरे रही अछि। ईश्वरंक कृपारु आपण समस्त विपदरु आपण मुक्ति पाइबे। कौनसी विपदर छिटा आपणक उपरे पड़िबो नाही। कौनसी असत्य आपणकर सत्यतार बाटकु रुद्ध करि परिबो नाही। छोट छोट कथाकू आपण आउ अधिक गुरुत्व दियंतु नाही। आउ मात्र 10 दिन मध्यरे आपणक मनरे होइतिबा प्रश्नर समाधान होइजिवो। गृह परिवार स्त्री निमंते जेउ टेंशन किछि लागि रहुतला वर्तमान सेही समस्त समस्या दूर होइजिवो। वर्तमान आपण जेउ कथारे विशेष आग्रही ताहा खूब शीघ्र पूरण हेबाकू जाउअछि। आपणक जातकरे 3टी ग्रह दुर्बल थिले सेथिपाई आपणकू किछि खराब समय भोग करिबाकू पड़िथिला। तेबे वर्तमान समय कहूछि आपण आउ अधिका समस्या भोग करिवे नाही। सबु मनस्कामना पूर्ण हेबो। आपण जेउ कर्मरे हाथ देबे जेउ कर्मरे भी आपण हस्त देबे सेथिरे आपण सफलता पाइबे। मित्र मानक सहित पुराणा संपर्कर जुग आसीजिवो। शत्रु माने पराजित हेबे। चिंता शक्ति सहित कार्य आरंभर शुभारंभ हेबो। आपणकर कष्ट सबु दूर हेबो। आपण संतान सुख भोग करिवे। एथर आउ ऋण करिवे नाही। ऋण नाशर जुग आसी जाइछि। तो आपण आउ मात्र 10 दिन पर ही आपणकर अनेक शुभ खबर आपणकर जीवन में अनेक शुभ दिन आसीजिवो। तेबे आमे जदि वीडियोर टाइटल अनुसार देखिबा कि आपणकर मनर इच्छा कौन रहुअछि ताहा पूरण हेबो कि नाही। देखंतु आपणकर मनरे 2टी इच्छा रहुअछि। आपण घर निमंते घरर किछि साजसज्जा बढ़ाइबा पई चाहुछंती बा नूतन घरर निर्माण क्षेत्र में आग्रही अछंती किंबा आपण कौनसी जानवाहन क्रय करिबा पाई इच्छा रखिछंती। एही सबु इच्छा आपणकर पूरण होइजिवो। खूब कम दिन रे ही पूरण होइजिवो। आपण आउ चिंता करंतु नाही। आपणक पई प्रभु हनुमानंकर पूजा अर्चना करिबा एहा आपणकर जीवन रे अनेक सुख समृद्धि आनिबो। आपणकर जीवनरु समस्त बाधा विघ्न दूर हेबो। तेबे आपण जदि 777 बा 3टी 7 थिबा संख्याटी को बाछिथिले तेबे कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में जय श्रीराम जय हनुमान अवश्य लिखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।